روز شهادت جزء رسالت و مادر امامت صدیقه طاهره جناب فاطمه زهرا علیه السلام اولا حقیقی عزادار و تعزیدار و وارث فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سندس خدمت اسمس تسلیت و تعزیت کرو پیش به تمام عاشقان محمد و آل محمد علیهم السلام و بالخصوص به عزاداران جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت اسمس تسلیت و تعزیت پیش کرد. پروردگار عالم ثانیه های مخدر شفیق وسیع روزگار الله و باس جناب زهرا علیه السلام و باس مظلومیت صدیقه طاهره جناب فاطمه زهرا علیه السلام پروردگار سونیت انسانون قرن ایسون زیارت کرزی پنزگار راسمز قبول خداوند آسان گنهن کرزی بزران معرفت محمد و آل محمد کرزی نصیب شفاعت محمد و آل محمد کرزی نصیب سامن بیمارن بخش شفا عالم اسلام از کرزی فتح و نصرت کامیابی عطا خداوند با باس حضرت زهرا علیه السلام امام زمان از بر ازن فرج عطا امام زمان تا نسلش راضی و خوشنود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
यम अय्याम मंसूब जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम मस्तब के रवायत अमिस मुखद्दरसिन अयाम रहलत व शहादत मने यम अय्याम बिनाबर रवायत रुवा जमीदुल अव्वल सदा जमीदुल अव्वल या बंदा जमीदुल अव्वल तो बिनाबर रवायत अज़ुद्रा त्रीम जमीदुल सानी तारीख अस्तानी जिक्र करांच वातनामांच मगर अमिस मुखद्दरस अजमत फजाइल कमाल तीन सारी चीज यम साथ इंसान वुछान अज लिहाज कुरान अज नजर सीरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज नजर सीरत अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम अजमत यीचा के उलमाए किराम बयान करान अगर रिवायत दोन जमाअतन तान असनिश वाजमस तो रोइश हक अमिस मुखद्दरस इस्लाम पे इंसानियत पे मोमिनीन पे अमस कुर्बानी अमस इमामत गनावन अमस वसील बन तमाम मुहिबन खतर लिहाजा यम सारी अयाम की गुफ्ती मुकर्रर तो मंसूब कर पे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यमन अयामन हुंद आज आखिरी दो शो तो आज ये दो शो मंसूब बेनवान शहादत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यमन अयामन मज वुजू कई सीरत हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम मकाम हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम से मुख्तसर जिंदगी जिस फ़कत 18 वरियन पर मुश्तमिल मगर इस मुख्तसर जिंदगी में अजीब कारनाम अंजाम दिवान कि रिसालत फख्र व इफ्तिखार करान इमामत फिदा सपना और हर जाय तारीख क्या अहादीस क्या उलमा क्या अहले कलम क्या सारी चीज बयान करा रकम करा जब्त करा कि ये मुखद्दरा आम मस्तूरत आम इंसानत आम बशर छल के बल्कि अमसिन एजाज व करामती गुश्ती तमाम अहले दानिश अमसिंदस इल्मस अमसिंदन फजाइलन अमसिंदन एजाजन अमसिंदन करामतन अमसिंदस मुजाहिदतस अमसिंदस शहादतस अमसिंद बहादुरी दाद दिवान कि यतन इमाम अलैहिस्सलाम फरमाइश कर यकीनन ये अशकद्र हुज्जत ये मुखद्दरा सान उसवाए हसना अब अजीम मकसद खतर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पन्ने जिंदगी हुंद आगाज करान दर रिकाब पैगंबर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा पे मक्कस मज हिजरत कर मदीनस मज लर इस्लाम च सरबुलंदी खतर पन जिंदगी वक्त कर पन अहलो अयाल क्या दरबार क्या सोरे क्या अत वत मज वक्त कोर हमरा इमामत असमत शान व शान का मगर तथन पन जिम्मेदारी तो पन वजूद कमालन जित त्रावान कायनातस यकन बाब रहमत लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम दुनिया रहलत करान और वुचमान तमय बाब सिन पत पत पकन वल कलमो परन वल ला इलाहा इल्लल्लाह जबान पर जारी करन वल यम छु बदल कहतान दोरस कुन वापस यछान गछुन अर्च आमदन गसान अड़न छु पकनावान अर्च जहालत मज जहालत किस दौरस कुन वापस यछान
हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम बअनवान बज़अतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बअनवान इस्मत कुबरा, बअनवान शरीक इमामत व वलायत नेरांच मस्जिद मस्जिद खुद को फरमा सु खुद इश्ता हालतस मज यन अत इंसान दखलत यन अत इंसान मुसीबत जद रूहस तश मुश्किल ज़ाहिरी तौर तश मुश्किल मगर अमे अनवान मकसद इस्लाम खुसूसन तौहीद पे रिसालत पे आखिर यथ मकामस वातनान तो दिफा करान तो अमे वत गडनी शहीदा वनान सो विलायत इमामत वत लिहाजा खुद बन जज्बन में शुरू करा क्या दर्द दिल योत वावान क्या बल्कि तौहीद कि मेर बाबन कम गलाजत मज कम जुल्मतो मज अनो तुम कड़ित अम पे वातनो तौहीद किस दायरस ये तौहीद नई सर्विस नाम अम पे रिसालत मकसद बयान कर रिसालत से मबूज गसन कुछ तरक्की लब इस्लामन कुछ नूर आव तुमन गरन मज दिलन मज आया तुशो आज सु नूर यसन वापस त्राउन बाकी मतन कुन अम पे अहकाम शरियन फलसफ बयान कर कि परवरदिगार आलमन क्या कर नमाज वजू क्या कर ज़कात वजू क्या कर हज वजू इस मशहूर खुद बनवान खुतबे क़दकिया अस्तान वोतमुत अम पे अत मकसदस कि अगर पगह दुनिया वन अमिस कोरे बाब दुनिया द्रामत यमन मुसीबत जद अमिस क्या मजबूरी पे मस्जिद मज युन मस्तूर अम पे सदाए एहतजाज बुलंद अमिस कस लाचारी यूता कि यह आय जख्मी हालतस मज दखलत हिंदिस हालतस मज अम पे लोग तम अनवान कुरान और सुन्नतस तो आयंदस मुतअल्लिक बयान करुन यतन उरफा क्या अहले इल्म क्या तमाम पन कलम खामोश रटित फरमाओ यम आम जुमलात क्या यम आम कलाम क्या यह आम कथ क्या यह आम अकिस इंसान सं जुमल तो कथ तो गुफ्तगू यह जवाब थोन अतन दित कि मुमकिन पगह कह वक्त तारीखस मज यह सवाल मा कर कम मजबूरी आय सिद्दीक़ ताहिरा जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम अत मस्जिद मज अम पे तौहीद पे इमामत आया पैगंबर यह अंजाम दिसमुत जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम अत कुन शान करा क्या आम पैगंबर तौहीद वस रिसालत वस तमाम चीज बयान कर मगर मे कोर न क्या मे जनान क्या मे मस्तूर न क्या बल्कि मे मिसदाक सूरह कदरन मैं मिसदाक सूरह कौसरन मैं मिसदाक आय तत्मीरन मैं मिसदाक आय मुबाहलन मैं मिसदाक जुज़े रिसालतन मैं मिसदाक इस्मत कुबराहन पुर एहसास कि ये उम्मत ये इंसानियत वापस जहालत कुन यमन तम दरवाज पे वापस निन या दरवाज हवाल कर पान पैगंबर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम अमानत नश दूर यसान चल अमानत यमन हवाल कोर ज़ात गिरामी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवश फरमाओ तौहीद और रिसालत इमामत अच चीज इशारा करा यह पगह वन कम जनाब ज़हरास क्या मजबूरी अगर मुसलमानों इंतखाब कर कि अस क्या बाद रहलत अकरम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दुन
अस्कित पान दुनिया पकनावन अस्कित पान मजहबी अमूर पकनावन फरमाया मसला छुन कहीं ये जानियो कि ये मसला अगर पैगंबर नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीरुक ऐलान कर अगर ज़ात गिरामी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश कर दो इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमानत हवाल करन तो अगर गुमराह यछान छू न अगर यछान छू मेनिश हौज कौंसरस मज अत मकाम अस्ताबात नीतन तो शफाअत करो वक्त जुई अख वक्त कुरान बख वक्त मेन इतरत व इस्मत अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम यानी तारीख गसन पगावानी लोग गसन पगावानी जैसे कूर द्रामत यस अख मस्तूर द्रामत शौहरस दिफा कर औलादन दिफा कर मालिस दिफा कर बल्कि ये सब इस्मत वली खुदा हुज्जत खुदा द्रामत अम पर बज़बान तो बेअम्र परवरदिगार आलम पन्ने ज़बान पर तिम कलिमात सो इल्म इलाही जारी ये जो है अवै फरमून ये था फजअल अल्लाह ये तेरा अहकामन तरतीब बयान कर इल्लत बयान कर कि परवरदिगार आलमन कर सन इताअत पर वजह यानी मुसलमानों मोमिनों मुहिब्बों इन्हन वनु ये रिश्तस मज पकान सोरी बल्कि ये इमामत तो विलायत मुदाफिअ यिवान अमिस खुद बोड़ का मुदाफे अहले बैत आसन अमिस खुद बोड़ का मुदाफे विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसन ये शरीक शरफ कुफूर जुज़े रिसालत इस्मत कुबरा लिहाजा बयान कर ये इमामत नहीं कि शौहर नहीं कि आयंद मेरे घर से वाबस्त मेरे शहर से वाबस्त न परवरदिगार आलम अगर उन्होंने पैगंबर सुना नीचे जमान जो पैगंबर अंजाम दे दो के परवरदिगार फजअल अल्लाह ताअतना निज़ामन लिल्लाह मैं चुप परवाह तू कातवाजी देसु मगर ये ज़रूर परवरदिगार आलम दुद करार सन इताअत अहले बैत मिज इताअत कम कर निज़ामन लिल्लाह ताकि मिल्लत उम्मतन मज़वज़ नज़म यानी अगर तुम सान दरवाज पर चलो मसल छुन मगर ये जानो उम्मत दिखरे अगर सान दरवाज पर बेकुल दरवाज़ उम्मत वज़्र उम्मत वाहिदा की अगर सान दरवाज पर बेकुल दरवाज़ को रुजू क्या सु दरवाज ये मलाइका नाज़िल गसान कुरान नाज़िल निज़ाम लिल्लाह मिल्लत मज निज़ाम के यह मजलिस निज़ाम के ये दायरस ये दायरस मरकज मा अन सारी मुमिनीन आजादान मा और शक्ल बस बेमा यो को दायरस बुत आसी इंतशो बुत अगर दायरा आसी सारी गसन परेशान जिन वोल ये दर्जना या को कोनस दो मेशा होकुम बुत करो मेशा मागरिब को बुत करो मेशा शमाल को बुत हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम जो मकाम विलायत अहले बैत बयान करा फरमाया सारी ताकत क्या सारी ताकत क्या कि अश मरकज़ कायनात अश कायनात तो सोई हैसियत कामान युस हैसियत कुन जाए किस मरकज़ नुक्ता अगर न आस बिखरे सो अगर न अश अहले बैत आसो अगर न वजूद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आसो अगर वजूद इमामत आस अगर वजूद सिद्दीक़ ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम आस ये जरूर ये उम्मत और क्या उनके से बुझा उनके क्या तो पैगंबर से दुनिया में रहलत करमतिस तो ये तो एम दरवाज पर दूरी इख्तियार करें बिखरा वजू मुख्तलिफ हालात वजू सो पैगंबर ये उम्मत इस्लाम में जमा करने को ये मेहनत कर कि अच्छी जाए सारी
मुहाजिर क्या बने, अंसार क्या बने, सारी गई इत्तिबाए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूता यकजा कि मुहाजिर पन घर बार त्रावाती पन माल मनाव त्रावाती पत पत पकान ज़ात पैगंबर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय कोत मदीना तिमे लोग यम न अकिस कबीलस मानान तो जानान तिमे लोग यम न अकिस ईमान आनान वन पैगंबर सिंदिस मरकजी नुक्तस पत पत मकान मदीन मदीन वना अशली मकसद मकत रोजन वो बल्कि मदीन मुसलमान वन दरवाज यलत कमन कर यानी कोस्तान जाता आमद अत मरकजस पत पत लबित अलग अलग वजूद मगर इन अकई हैसियत कि यह असहाब तो उम्मत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह आय त्रेगु दरवाजा मालूम आवाज दिल क्या जिमोची इस्लाम से बात मसोरी ये मोची सर सीधा खुद को दिन से आमद दार रिकाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत इस्लाम मसलस इश्क खुदावंदी मसलस त्रेगु दरवाजा हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम वो चीज को इशारा निजाम अल-मिल्ला यानी अगर मैं इमामत आस अगर मैं विलायत आस से ये ज़रियो को मिल्लत उम्मत मुसलमान मोमिनीन हकन यकजा जाहिर जमा गसित मुमकिन छु जमा गसो मगर वाले काला नेरत यमन हिंद दुश्मन हमले के यम हकन कामयाब ये दुनिया मजनीरत तो यमन इमामत क्या जरूरत क्या ज़गीर जरूरत क्या से ऐलान रिसालत दोबारा तकरार छु एम मौजूद जरूरी मिल्लत छु इत्मन बका ये हयात इंसानियत कर इसको लौला हुज्जा लसाखत अल-अर्ज़ दअवा अगर ये हुज्जत खुदा मासूम से जात आसी कायनात रोज बाकी ये मुसलमानों ए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमानत खियानत करने वाला ये जरूर या पुराना तो सामान और तमाम चीज करो जरूरत छुन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या ये छुन फकत पैगंबर पितर को वाक़ा किया बल्कि ये जरूर ये शु इमाम हुज्जत खुदा अगर जिंद छु अगर आफ्ताब अगर महताब अगर कायनात ये सारी छु बेगार करके वजूद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहि वइमामतना अमाना लिखुरका उसूल इमामत अन मौजूद वाजिब कर अन मौजूद वरुफ इताअत इमाम छु वाजिब मुफ्तरज इताअत इमाम क्या से तनिका से अमान मेरुल फुरकत जुदोई तफर्रुक क्या से इसरात या हब्लुल्लाह कुरान वनु मुतमस्सिक छु परवरदिगार आलम अस्कान वाजिब ये राज को फरमो नहनु हब्लुल्लाह उस अहले बैत ताहिरीन छु सर्रेसमान खुदा यस इंसान अस फखर बिमती छु मकसद अमान अल-फुरका सर इमामत छु बेतरावन के सर इमामत छु मुख्तलिफ इंसान दूर करान के बल्कि सर इमामत छु उम्मत इसी जाय जमा सर इमामत छु बिक्रमितन रुकन मोलिमितन रूहन नई सारा हयात दिवा जिंदगी दिवा वजूद दिवा अशुर पानी जात खुद दामत के बल्कि अशुर दामत उम्मत नजात मुझे आजू मसला तस्बीह जाय सिद्दीक़ अकबर अलैहिस्सलाम अनवार फरमाइश करा फरमो नहनु वसीलतहु फी खल्क़िह तश वसील ज़रूरत तश कुरान वना वक्तहु इलैहिल वसीला सो वसील छु बेका चीज है क्या सो वसील छु उस मोहम्मद अलैहि नहनु वसीलत अश खुदा इस वसील फी खल्क़िह तमसील खल्क़न ये खुदा ज़रूरत ये खुदा से रज़ायत ज़रूरत यमिस बहिश्त ज़रूरत यमिस कहती चीज अज इनामो करामत परवरदिगार आलम ज़रूरत छो
تمس پک لازم اطاعت محمد و آل محمد و نحن خاصته اش انسان خاص اش پروردگار عالم خاص بند یمن پر خاص نظر بیسا جای یکن تمسس قداسات زاگب شکست سان وجود نفکر چون پند نور نیست خلق کرد جدا کرد و نحن حجته فی غیبه اشک خدا سین حجت تمسین از غیبت است خدا شما ضرور نزد خدا هر زمان است مگر چونکه انسان ولی ناز نعلم خدا براه کرد تمسین صفات و رحمان و رحیم و رضا کے تمام چیز پروردگار عالم و نبران یعنی یہ من حجت کو نظر بشس پانی صفات یہ من مظاہر بش یہ من صفات پانی ازی ولایت ذریعہ کیا چیز مین استطاعت اسمس کامل بنیم امتحان المسکانیات و نحن ورثة الانبیاء سوری چیز فرما حضرت زهرا علیہ السلام اسی اہل بیت طاہرین علیہ السلام چو وارثانے یعنی کیسا انبیاء بعد از نبی چو کسی وارثت رما وراثت حوال کرا سو وراثت چو اسی جای اسی خزان اس پر جمع کرتا سو خزان کر سو خزان جای کر سو فرموک سو شد دار اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہ سوری چو اصل میری بڑی اسگیرو امدار واضح خدا سنو خدا بنی تو یہ امدار واضح اسلام سیوری کرو اسلام سیوری سامنے تو یہ امدار واضح اس نبر دبی اجلسو جمع اسلام رو آرام سان زندگی بدون اہل بیت طاہرین علیہ السلام زندگی بہتر بنی ممکن چو مال آس مرال آس منصب آس مقام آس فرما سو نظر سو برکت سو وجود سو انسانیت سو رحمت پروردگار عالم شدگی یکن انسان محبت محمد و آل محمد علیه السلام اسمت موجود زور محبت برا بیان جناب زهرا علیه السلام اچو وسیم پروردگار عالم اچو تمثیل قدسین هین جال یکن تمثیل خزان و فضائل و فیوزات پروردگار عالم شیوان سوشو سالی زرس پرور نازل اشوش مقرر اشو اذن اشو واتا اجازت کہ اس کرو بقا اینا قسمت بود رہو و بیومنی کی روزی تلوارا ثانی ذریع شرس کی ما تقسیم کر ثانی مساقت کی ما مختلف چیزت کو نشان ہر چیزت کو نشان کر ان کو فی اکبر مصمت کرنا یہ ساتھ یہ مقام اس پروردگار عالم دکھو اگر اعلان کور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکر نہ اے موجود اعلان کے اس رشتہ دار اگر تو یہ سوچا تو گویا تو شک کرا نبوت اسمس نبوت ضروریات دین اصول دین اس نبی اس متعلق شک کرے امشو ایمان اس خطر لاحق یہ نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا یہ سوری اعلان کرن یہ کرن از امر پروردگار جیسا یہ ضرور مسلمان باگر آز آیس یک مسجد مزدوی مخاطب دیس گرچه بشش هم کفور امامت ولایت ایک ساتھ رسولت جناب زهرا علیہ السلام سوال کرن یا زهرا علیہ السلام اگر امیر المومنین علیہ السلام مظلوم آمنامه امیر المومنین قیام کرد ورد کرد رای کرد حضرت زهرا علیہ السلام کے اتش مقام امامت بیان فرمونت دکو ایوہ الناس مثل الامام کہ مثل الکعبہ امام سے مثال ہے خانہ کعبہ کی مثال خانہ کعبہ کیا کرا خانہ کعبہ شروع یوئے رسان اطراف ہو پر ایمان تمام ممالک ہو پر ایمان انفسس اندین تواف خانہ کعبہ ہر مرکز رسان حج کس موسم ہر مالدار سورہ رسان کے غلط جناب سے کوئی حج واجب بارکار میں چاہے کوئی اشوق عمرہ پر باربان سے چیز درواز اس پر سروز میں تواف بلکہ لوگ شما کا یہ امام اگر چھوٹ کیا چھوٹ بھی آپ کا کیا چھوٹ وقتا کیا انسل مثال چھپانے کا بھی مثال
खाने काबुल यानी लुकन शुरू दरवाज़ पर लुकन जो आसाद तवाफ करूं मकाम तवाफ करूं न कि इमाम फेर दरवाज़ पर दरवाज़ ये दरवाज़ पर दरवाज़ शु फेरुन इशु मुदाफे इमामत बना मुदाफे इमाम बना राजन को ये नशुल फकत शौहर के बल्कि शु वसी जानशीन मोहम्मद मुस्तफा ये इमामत समझो पर अगर तुम इमामत किस मंजिलत में कमी गए इस्तो इमाम इशु वसी इशु मुश्किल कुशा इशु खलीफा बिला फासिल इशु यदुल्लाह इशु वजहुल्लाह इशु लिसानुल्लाह ये तमाम मकाम के मगर तौहीद सुनसान तो या कर इमामत रही ताअत रही इताअत रही ये ताअत सारी हजरत ज़हरा व ताअतना सन इताअत अगर मोहन मोहब्बत यो जैसे पान अज़मत पर और बयान कर ऐसे मोहब्बत इंसान से नजात अगर मुहिब यो तास इंसान मगर अगर वह कमाल ज़रूरत शो अगर हजरत ज़हरा से खुशनू की ज़रूरत शो तेरे हजू इताअत किस मरहले पर इताअत किस मरहले मगर इताअत क्या कहते हैं ये इताअत नींद तक बिखरी सन इताअत जमात का क्योंकि किस सुना हुब्बुल हुसैन या जमाअना इमाम हुसैन मोहब्बत इंसान युस्मा यमन आशिकन यमन माशूकन यूं मोहब्बत इंसान लुकन जमात है युस्मा तेरी शुमार कज़ास तेरी इमाम नज़मार कज़ास ये मिसलों इमाम असल दफ्तर ये आज़मत कहते अल्लामा इक़बाल रज़वानुल्लाह ताला ने फरमाइश करा अगर ने शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास असला यानी मकाम आसान पर हम तौहीद आसान पर रिसालत तालीमात आसान में की वजह यूजा चेंज बीद अज़मत यूजा अज़मत अल्लामा इक़बाल का मजबूर अगर ने शरीयत आसान अगर ने तशरीह आसान अगर ने तौहीद आसान का सुनो मुतसिद बाबल बुकरा एमस हजरत ज़हरा सिंस कब्र अतहर सईद बुजुखात में बुजुखात आस्तानस तिलदशस अज़मत मगर चूंकि अम बावजूद बना इस अब्द खुदा ये मखलूक की सास ये मरकज़ इश्क की सास खालिक तौहीद अस्वाब नहनु वसीलतहु फी यानी लोगों अगर तो खुदा ज़रूरत छो अशवारे है कि वो खुदा इसमें सोन मोहब्बत सोन विलायत सोन ये दो जिसको नंदलान मत छो एमिच इंतहा कैसे कैसे कुर्बे इलाहियत मुहिब ज़बरदस्ती अगर ये मोहब्बत में पकड़ावन मार खुदा चुन पर अकीमान हाँ खोफे खुदा चुन का सांपोद कोई हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम फरमाइश करा इज़ाम दे दीज़ अफ मोहब्बत नजर अफ विलायत नजर शर्म सुई मोहब्बत अहले बैत जिसको माना शुस कि इबादत का मोहब्बत है ऐसा तो शु वसी यानी युस अस दरवाज़ पर की अशुर अकी रुकामा अशुर खोज का सवाल के दुनिया के मुकाम वाला आऊज़ नकी गुरवान खुद इंसान दरवाज़ हो चुका सोने दरवाज़ पर इल्तिमास करा अशुर रोज़ एहसान पर एहसान कामा तमामना अशुर गुलाम अब करा दस्तगीरी करा युस आज़मत से उस मोहब्बत शियास इताअत करने वाले जमात यीशु कुर्बे खुदा इस पर मकसद मोहब्बत का इलाज खत्म लगा करना मोहब्बत खुदा इस पर इंसान मोहब सुधाराम ईमान मजाल इस मजाल ईमान इलावन मस ये सब मजलिस मोहन सो मंजूर को बुकुदा बोस नजदीक परवरदिगारे नकल चाकर कोशिश वाजिबात कर अमल नकल चाकर कोशिश मुख्तलिफ गुनाहों से दूर नकल चाकर कोशिश इसमें हक़ुल्लाह शु ये वो उसको पढ़ने सामदा रास्ता जागरी जागरी बात ना हो हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम का फरमाइश करा ये इमामत जिसकी इमाम शु मौसूल इमामत जिस बयान या तो इस तारीफ
ये इमामत छन बिखरान के मुल्क बिखर दिल ये हर पन्ने पन्ने आई तफसीर ये हो कि नहीं तफसीर कर सकते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान कर तो मरकज अकोल बयान गुंजाइश फरकत दसवां उम्मत असमा एकाश इंसानों उम्मती और मुसलमानों जिमन कथन जिमन जुमलातन इमान इलाही असरार असकान दिफवस्त इताअत असद शायद आप दुनिया समझ या हालत आसान हर कुछ उसका मरकज वही दरवाज़ हिदायत उसूल क्या ज़िक्र जैसे हर कस पर पढ़ने आई पैगंबर सल्लल्लाहु तुमने चुनाव बीते बना दी कुरान से माना कि ऐसे ही बशर मसले छुपते हैं मगर ब्राउड ऐसी किताब है पैगंबर बस मरकज नहीं तो विलायत जरूरी क्या मरकज नहीं तो इमामत जरूरी क्या मरकज नहीं पर यूं का शुताकत अपनी इमामत और विलायत सुस्ता नीचे अमानत छो अम्मा वल्लाह फला सुन कसम जनाब ज़ारा लव तरकुल हक अला अहलिह अगर हक़ियात पन्नन अहलन पे त्रावन हकदारन हवाल करन एपतिहा तिमन पैरवी हक़ियों से कर गवाहियों से क्या वत्तबऊ पकिया यमन हकदारन योगे हक़ों ये सब हक़ आयो हवाल कर पत्ते नूती पैरवी के तो यह पूछो लमा इख्तलफ फिल लैल तो ये पूछो इंसान जना फर्द करहन परवरदिगार आलम मुतालिक इख्तिलाफ यानी यूं शुभ ताकत इमामत विलायत अगर पंजन हकदार की इमामत बराबर बात है तो मुख पैरवी शुभ अकीदत पर इमाम जो अज इब्तिदा इमाम मासूम शुरू कोई मकाम पर वो ऐलान रसान इसे कि नबुवत मुतालिक इमामत और फरमाइश के अशकारा वत्तबऊ यानी इत्तिबाती रखा रुख पहले पथ तो ये पूछो उम्मतन मुआशरन हाल असय्यद ज़िला पर करहन दावा लड़े रखने परवरदिगार आलम मुतालिक यानी सारी असर मुवाकिद सारी असर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सारी असर में खुदायस अगर तुम वुचान छो आयतस मज वारिया खुदा बना शरीक दिन करा मुख्तलिफ अदियान मुख्तलिफ तफरुकात ये सोरी नतीज विलायत के इमामत की दरवाज़ पूरी खास पैगाम तुम मानो अगर तुम होते तो गुनाह अच्छे मकाम मगर इत्तिबा करो पैरवी करो इज़्ज़त तुझे ही तो मकाम याद है बयान पड़ा हम मेकर इमामत इश्कारे मेकर खुदा यानी जो कहा जो इमामत तो ये गुनाह का बागी बाकी दवा शहादत की मुख्तलिफ काम से इमाम करोन ना ये जब मुझे इमामत क्या शस्कानो या चीज़ उस पर कम चीज़ कुर्बानी करने यूज़र कुर्बानी बुलंद अजीम आसे तमीज़ जरीश पता चला चीज़ खुदा अजीम पर अगर इमाम दुश्मन युति बुझोस अजमत से युता कि बस सिद्दीक़ का इतामेरा बिश वजूद जो अब इमामत उस पर कुर्बान बिश पन आदाबरी जिंदगी कुर्बान का लोग कैसे मुतफारिक कैसे मगर क्या ना कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब रिवायत कि फरमान इंसान जजून मकाम शुदा नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि उस अहले बैत शु खुदा से हुज्जत तो ही लोगन पे खुदा से मखलूक वजद्दतुना फातिमा अलैहिस्सलाम मगर सुन बैत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम उस अहले बैत शु तमाम मखलूकात खुदा पर हुज्जत खुदा से हुज्जत बुरहान दलील मगर युस अस अहले बैतन पर युस अस इमामन पर हुज्जत खुदा से सच सुन बैत जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत ज़हरा अमल इमामत उस यानी यमन पे बहुत जिस आज दिफा करने आमत तबलीग करने आमत बचाव आमत मेरा ज़ाती मकसद क्या बल्कि आयंद वचू तुम अगर ने इताअत इमाम करो तो ये गुना नजात जिस पर इमामती दरवाजे का तो यह वचू मुख्तलिफ क्या निजाम अल-फुरका सन इमामत अमल बना जुदाई गश्न के ये मर्कज मुश्किल हटू बुरोजो पैगाम करा बुरोजो पैगाम वातनामा तुमस काम अमल तुमस काम पैरवी कुरान वमा अलैना इल्ला अल-बलाग कुरान वात इख्तियार तो इंसान ये मामला से इताअत करना तो इंसान अगर ये सरमाए अजीम हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम हवास करा यानी दो जुज़ इमामत वलायत कि लोग गसन दरवाजे पर हमेशा ये गसन चले जो भाई दो तकरार तमाम मुमकिन जो मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ चीज़ें अपन जनाब ज़हरा मुख्तलिफ बना पर हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम ना मेरे बुर बार दो ज़ख़मोस सोच के उम्मत कुछ इमामत ने दूर इताअत 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 सोन इताअत वात है तमाम अगर फकत पन्ने आई तफसीर करूं पन्ने आई मारिफी करूं नतीज तो ये वुचो ना इताअत इमामत फाल तो जो हालत सोयस हर जगह बनाने दुनिया में इस्लामी ममालिक करना हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम ये 5-7 दो तो आज है 5 सुबह शाम उसकी कोशिश कर परवरदिगार दुनिया में दुनिया मगर बावजूद उम्मत कसम गुमराही पर रोज़े ये मुहिब गसन इमामत की दरवाज़ में चले अभी उस बुरी दरवाज़ पर दरवाज़ बुरी उस दरवाज़ पर दरवाज़ पर क्या है यह किस अजीम दरवाज़ अगर कोई अचर आयु मगर इत्तिबा करो वह इंसान जैसा तुम भगवान नजर कराए बयान का तमाम चीज पर हालत समझे जिधर इंसान फिक्रे को हदीस किताब को तारीख किताब को अकायद किताब को अक्सर इंसान वहां बेहतर खामोशी हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम ना इताअत ना फकत शोरिशा बल्कि ओखला इसको में जब बोजान तफक्कुर करान अमल हक उस हक खुदा इमामत व विलायत बुरुद इस्तिफा वो एक शुभ मीरा से जनाब सिद्दीक़ ताहिर अलैहिस्सलाम ये जब इंसान हक विच हक से समायत हक से पैरवी करें हर जमात हर जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह अशुइमो मिंबर महराज इमो मजालिस जो है कर सुन कि अशु हक पैरवी हक समायत का बोलो दुनिया में शख्स पर दुनिया समझिया नहीं कंसे छुनो कंसे दस अकीदस कंसे दे जन्नती जहन्नमी आसमत मुतालिक फैसला करना था सुन यकीन या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नत या अली तुझे अच्छो जन्नत और जहन्नम बोल रहा है इन्नमा अमाल बिन्नियत इस पर वाला आलम जाना कुछ मोहम्मद आल मोहम्मद नजदी कुछ इमदाद वाजिश अच्छी सीरत अहले बैत सीरत उलमा इसहाकुल कुस रबी नसबुज़ों दरवाज़ में इब्राहिम दरवाज़ में बुखारी मारता अजदबु किस्से को सीरत अस्तर हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम की चीज़ दुनिया की बल्कि इमामत से वन करे फर्स्ट सोन मोहब्बत में या सोन विलायत में या ये सब सोन मोहब्बत और विलायत में या छो बस ऐसी करो लेना कि सोन शिया कुछ सोन मोहब्बत कुछ जन्नती कुछ जन्नती पता भी किस इंसान सुने ज़हरा मसीह हम सुन फरामीर अल्लाह सोर सदून से बयान करा सोर रुकन से बयान करा
اشو خدای سید وسیل انسان اگر کنتی جای خدا یاد کرم چی تشیون در اهل بیت علیهم السلام است که اشو تمثیل مقرب کرد اشو تمثیل نورش خلقه اشو تمثیل معرفت خواهم اشو تمثیل وقت مسئولی قربان اشو پروردگار کے عالم فیصل درجہ پر درجہ اشو تمثیل فیوزات مهم جای که آور یکی از ذرت شوی و رقصان درواز بیتون درواز چند دستی ذرت اشو تمثیل درواز شو یک ساری جماعتی رسان متفرد چند رسان اشو مرکز نقطه کائنات یوت کیا یہی دنیا یوت کیا بلکہ اشو عالمین المذہس کے قوام مرکزی یعنی سون آخر نبی مکرم اسلام یہ اس خطاب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات محمد الشکر حجت الشکر رہنما الشکر ہادی یہ اسی دنیا اسمت مدینہ اسمت مکہ اسمت اسی مال اسمت اسی زمان بلکہ سور مرکزی حیثیت عالمین کان کو جوری سور کا عالمین کان جوری سوری اس نظام ملت دما سون محبت شعور دما سون اطاعت انسان اعلی درجستان بس شعور احسان از دستون گفت رول میں پڑھاتے وہ حضرت زہرا علیہ السلام سوال ہے محب آزا یہ ساتھ یہ دعواز بن گیا کچھ پوتا وہ کتاب اسمت پوتا کوئی حریہ محبت اسمت پوتا وہ قریب پروردگار ہے پوتا بڑی شور واجبات الہی پر عمل اس انسان کو نظام الفرق کا چکر کوشش بعنوان محب اهل بیت بعنوان شیعه اهل بیت مرکزی حیثیت آونا تلسك انفت لوكان مس اتحاد و اتفاق جمع فنی سیرت سے فنی کردار سے فنی افعالو سشی از امانت نیرم اخ خزان حبرت نیرم خزان است که روش یا جوهای خزان جو سلیم دی خزان یوسف دنیا هست مست بقاری مرد مست بقاری قبل مست بقاری روز محشر است مست بقار شیعه چشی زمداری پر مرد این علماء سن فرموان اللہ تعالیٰ سن سلامت مراجع ازام فرموان شیعه چند زمداری فقط سونچ فقط امام باز اندر کرد گامس اندر کرد حقیق اسلامی پر بلکہ شیعه چه اسلامی کرد نظام اسلامی کی کائنات اسمت شو اخ نظام برپا کرشن ہو جب نظام از بنیاد رو مچکوری رو مچکوری پان وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے ایسے بنیاد رو قربانی جس عام شیخ کا ساتھ سنگ بنیاد رہو تو جانور ذبح کرا قربانی کرا تاکہ یہ عمارت اس پائی تکمیل حضرت زہرا علیہ السلام فرمائش کرام نجس جانور قربانی کہ از سوئن جانس ابراہیم خلیل سیتا یہ سوئنو قربان کرن جانور اس قربان مگر تو کچھ قربانی کرن پانا کمتا واتنا وانا قربانی پائی تکمیل لہذا مهم شیعہ اشتدس مقیدر بی نسل در نسل قربانی اسلام تو نظام اسلامی یک برپا کرے نور فرزن نور حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرزن فاطمیہ مناظر فاطمیہ نے یہ اس کے امام زمان سے فکر آس پانی مرضی فکر آسا فاطمی یعنی اس امام زمان سے سوتر ہر دو آخر قدم روح مناسب پکران نہ کہ پانی مرضی مناسب پانی شہوت مناسب پکران پانی دنیا و آباد کرنے مناسب پکران عزادار فاطمہ زہرا علیہ السلام یعنی اس ہر ظلمت مقابل کھڑا ہے
That any zulmas dafa karnası, ekis mazlumas yeri karnası, Buşus İmam-ı Zamansız rezayet mıl, temsili zuhur kıdırcı zemin sözü kasma. Fatımiye manavun yani her meclis mazli, ekis mazlumas yeri ka, ekis zalimas yeri nafrat ka. और अमली तौर कौन इन जुल्म दूर फातिमिया मनाउन यानी हर शख्स में पानस हिसाब को पाना आसा को मजबे आज को कारवा शुर के आराम समझेंगे मगर वहां के पानस सवाल है वही पे हजरत ज़हरा आज कुछ समाज को सुबह शाम का इमाम ज़मान सदर अगर जवाब दूं ज़मीर और खालन को दितो लगे से आराम सान निंदर अगर वास्तव में आंसू सोरे पांच कदर को दुनिया का कदर को औलाद का कदर को तमाम चीज़ें शोहरत कदर को अतः इस मोमिन इस मोहिबस निंदता यो दोहा दावा आज़ादार फातिमा ज़हरा जिंदगी पर कि दो बागोट गुजरे मगर मेशुन फर्जंद हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम याद करमुत ये क्या قرب الندى إمام الزمان أجل الله تعالى خرج الشريف يذكر في ابنة رسول الله ذي أسرة الحسن محبه منتظره لنأي مسؤول يظلمون لنأي مظلوم يظلمون ين أقوى كان نظرية أسلام پنج آية فرزد ابن فاطمة عليه السلام بلکہ امام شسومنا يصبح لنا انجام کائنات شدید یمس کائنات منتظر شیعیت نے کیا سنیت نے کیا اعتقادات على ذلك ایک دفعہ آمد اسپیکٹ کے نظر کرم اور اس امروان چارہ نحس کی اور کے بنا آدھت دفعہ آپ ینوالی مرجیہ جس تمام کائنات ظلم نش نجات हर कश काम या हर कश खतर काम कर और ये काम करन ये रहबरी ये बह हेचान अकिस जाय अकिस दरवाज़स पे दरवाज़ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह फातिमा की जिम्मेदारी हर कुल मैदानस मज ब्रोह हर स्कूलस मज हर कॉलेजस मज हर यूनिवर्सिटी में कायनात के रोजमर्रा जिंदगी हर मरहलस में अब मुहिब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम मौजूद है जिस जनाब ज़हरा से कलिमात जुमलात कायदगी कर इंसानियत नजात दी अज फिक्र आखिरो हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम को रही खत्मोस मजीद नहीं कि रिसालत जुज क़यामत तक ईमान नजात ज़रूर यानी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम मैं यूं अवैध करी त्रनी तो हमने किया सारी तो हमने किया वो आदो करा अनाम उसको फाना तो सुनी मैं यूं क्या कर ताकि बमान यस आवाज में मदीना में तुझ मस्जिद में सो आवाज में जो खामोश रस्म तू ही पर जो बोल तेरे अजान है तेरे आवाज ही युस ये कैसे इंसान موج شجارة اسمها امشي أتني آواز بور شجارة اسمها زوير اسمها شاورة امشي الطريق فاطمة ज़हरा عليه السلام سيرة حضرت ज़हरा يا آواز راح ميدان اسمه ستر آواز والسلطي بشارة يمساتي آواز طلب بامشرك محروم شكاكر شهادة ام آخری انا يلقش شهيد دس أخبار مصر ممكن شطار की बेशहादत कबूल कर इसे सुन के दुनिया से ये क्या अल्लाह का कोई शहीद शहादत का वाज किया बड़े बड़े हस्ती तो वो बामरी जो लिखे इधर पैगंबर जो रहमत लिल आलमीन दुनिया आला परवरदिगार आलमीन सूद नियामत बदल वसी सिंह सूरत अस्मा मौला कायनात अलैहि अमीर कायनात और शहीद का जिसों हिदायत को खत करने हसन मुश्तबा सिंह सूरत ये देखिए ये सिलसिला रोज के ये कोई इत्तेबा शुरू किसका इनका लबनान स्मत ईरान स्मत अरब स्मत अकबर ये मैं कुछ हुआ कौन सी कमेला
भला तिमन पोसन यतन इंसानस पाय यमन इंसान जवान लकट लकट शुर दुहर गरम मस्जिद थावन यमन यकीन करित और यम गसन मुख्तलिफ जायन मकसद क्या सचु युद्ध कि हजरत ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम सुन रोज़े अक़दस कैस मिस्मार गसन तस्वीर गसन क्या गसन क्या वता अति मुल्क पे बेस मुल्क गसन का ज़मैन वता सामरा वता यम हराम बचाओ क्या करो यम ज़ाहिर हराम ज़ाहिर मरकज मगर यस मरकजी नुक्त तशय्यो मुहिब्बन हुन यम यतन जमा गसित ईमान कुव्वत शुजाअत तमाम चीज अने मरकज पर रखा दुश्मन से यह मरकज खत्म कर हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम नाम मुहिब्बो जवानो बचो ये मरकज दीदो न खत्म तअसीर गसन तमाम सन बच गसिन यती सान खानदान गसिन और बेआसरा गसिन मगर अज़दिमो मरकज खत्म गसन के शनूर मरकज इस तशय्युह बाकी थी इनसे उधर इमाम ज़ियारत ज़री सलाम करे ऐलान करा तजदीद बैअत हम से ऐसा मरकज खत्म करम अज़दिमो खत्म गसन के अगर खत्म हो ये मरकज ज़ाहिरन शिया बिक्र मोहिब बिक्रन उम्मत बिक्र और बिक्रान कोशिश अके पर चालू गो बाद रहलत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बिक्रन उम्मत तौहीद किस नाम पर रिसालत किस नाम पर हिदायत किस नाम पर हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम की सिफर के रखा ईमान बिल्लाह शुजाअत खुलूस नियत दफा अज मज़लूम बेज़री अज ज़ालिम वो अपनी अगर यकीनन हर फातिमी हर मैदान सोजास हसन मुख्तलिफ जाय मजहब किस नाम से फर्क करते अगर मुहिब्बीन फातिमी असल फुज़ ऐसे उस कायनात तुम शुस्वा हसना गमन पत्र किस मुल्क से ना आलमीन पत्र फर्क छन इनसे मजहर सिफात इलाही युस रहमान दिशो रहीम युस तेमिस दिशो अता करा युस तेमिस खुदा शो युस मुशरिका से जवाब युन दरवाज दिशो अमीन खास रहमत मुहिब्बन शियत पर आम यम दरवाज पर तिमन पे आता तो मुहिब फातिमिया सदस एमन किरदार निभाओ ये हर जिंदगी मत निजाम मत हिंद तिमन अंग्रेजन पॉलिसी अपनावन डिवाइड बाय रूल करियो तकसीम करियो पत करियो राजकाज करियो क्या करियो रोजमर्रा जिंदगी में सख्त बने इल्मी मैदान सख्त बने इक्तिसादी मैदान सख्त बने इलाज कुछ दे इलाज है कि ये जो मत खुद वक्त नफरत एमश ऐलान कि तेमिस उसवा हसना पैरवी करा उसवा हसना कई ब्रोकन खामान तो दिल छोड़ कायनात ये कन ज़मान मकान ज़ात मुल्क बाउंड्री सरहद हर कस युस आम सुचो दस्तपुर वापस हर जगह निज़ाम इस्लामी हो ना अगला जवाब तक निज़ाम खिलाफ खतरा ये तो मसले मुआशी हालत बनेगी मक्सी यूनिवर्सिटी मजबूशान जनाब अगर मुसलमान से इनमें दी एडमिशन अगर फलल मजहब से ताल्लुक से तरजीह यानी रुकावट बेताब मुल्क ये तो मुसलमानों भरपूर कुर्बानी से जिस मुस्लिम मुल्क अंग्रेजन हिंदी चाइनीज जुल्म आजाद तब मुल्क यमुक आजाद करनावन वो ऐलान करा कि मैं अगर तो पगल मुल्क अंग्रेजन हिंद ताबूत के जुल्म शिकंज निश आजाद करनावन ये दर्स रुक में पानी मजहब मस के पानी दीन मस में कुछ दरवाज न मगर मैं हो ची दर्स आज दर्सगाह करबला सैयद शुहदा जो आवाज हदे कुंजाई उसी में मुसलमानों गैर मुसलमानों तमाम मगर इंसानी मुआशरत में जितनी आइडिया हर का दीन सुपरनेट उखवत बराबरी पर सारी बना बनी आदम से अपेक्षित आजाद
ممکن که من از گاری، من از باغانی، من از خدایی، من از تمام چیز مگر سارنی هم جلب شد سجود اصلا اختتام تا ابتدا ابوالبشر جناب آدم علی نبینا و علیه السلام است. انتو ناس خالد بن مسلم تقول ناس جالسة عدد مسلمان admission के जाते अच्छा से अक्सर डोनर दिन आपके यूनिवर्सिटी फंड दिवान तमाम चीज कराम से क्योंकि जिनसे गैर मुसलमान लगो ये कोई के तमाम गैर मुसलमान में यानी तकसीम करो पाके मुकम्मल अच्छा पूरी मान alors die suidin मुसलमान सुदीन से इंसानियत होती ये दीन से बशरियत नजात देने दीन जिमें उसवा हकन से जिम उस्मान पैरवी आसन करान तो असल से ऑफ आइडियल मर्द ने क्या पैगंबर ने क्या इमाम ने क्या बल्कि असल ऑफ आइडियल पैगंबर हवाल कुर्मत पान ताज़ीम और इकराम के लिए कुर्मत या कि फातिमा अलैहिस्सलाम पान दोनों अक्सर बसमस वो तो है वो मस्जिद आलमू इज़ानू अन्नी फातिमा कुछ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह इन्नी फातिमा ये कुछ जुज़े रसालत सुई मकाम फजीलत बशरियत अस्तो कुछ राह नजात अगर की दुनिया में कुन इल्म दुरूस नजात इताअत शिया जिम्मेदारी वाली जिम्मेदारी या ज़मान पर हर कुन फितनो फसाद इसमत أخراب مجادون ولو أساسو آيديال أش أردا وليش موجع قائمة أش يمساد مشكل سبحان السماء يمساد درواز بان شكاسان تو سبحان الله درواز اسپر مگر ये में ईमान ये में मुस्मार जो दिल आना से रोश मतलब ईमान साबिस आलू ये में पान ये रोज़ी अस्तर मुस्किल आस प्रेपोसी सोरी पर कोई क्या है इंसानियत बशरियत उम्मत मोमिनीन शिया मुहब इनका तकर्रुब इनका गिरफ्तार इनका संसन दरवाज़ पर अवल गई आ दरवाज़ पर ये दरवाज़ ऐलान करना तो यह सुदरवाज़ है पर जब रही की इजाज़त यह सुदरवाज़ Itu Peygamber usul şanı ve sana sakrasne nagoriya sakır vapsiya goriya ot azad ol açtığın vakıflar yani fasına maktul bu sefer Peygamber nazinin hem dünyamız يعني أن وجود النور في أطراف ظاهرة من الدنيا أحسن परेशान बाबा सुमन वजूद कुली किसको दुनिया तो क्या आपका अच्छा जल्दी मना पैगंबर के करने फातिमा हर नमाज गोया अज़हान नमाज के कामों में तबस्सुम को जनाब ज़हरा सवाल को रसिया ज़हरा से गंभीर सवाल से बखसना वही क्या शक मसरूर वही क्या उसके आज बाबा किस्म बशारा मुस्लिम कुल फातिमा अहले बैत व शख्स वन शख्स जो जल्दी नसीब मुलाकात شرط الناس هذا كل دار اسمه غير اسمه في الزنا فرمان لما جمعنا نكون مرض نكون ناقصين هذا ما لا يليق أصلا بمن अब बुज़ारग नहीं है बल्कि आधा वरिश पूरा नहीं आधा वरिश पूरा मतलब हालत ज़ख्मी हालत जो आसिफ मुसीबत आमद खुदा असने हालत खुदा असने हालत जब जब आसिफ आना जब जब आसिफ अब शुक्र लीजिए तब सुन बादशाह أسبوع من دون يوم جانس محبت اسمه باید چند حد
मशवरा करना मगर या ज़हरा से हो ना दरवाज़ से उतना यीशु सु दरवाज़ अगर सारी दरवाज़ मान रखना ये दरवाज़ टेक निकाल कर मान रखते आज आखिरी जाय मरवा याम आज आमद के खुदा हुसैन या ज़हरा पाकिस्तान रोज़ी बेइज्जत करना Kur'an-ı Kerim köz insanız, köz muhibbetimiz insan ki az kayda ağlı ya Zahra Cenab-ı Zahra bir roy nazi beyt alır. Bu ya Zahra, açı mazlum, açı mahrum, açı ağmısı men ayyama, can ağmısı, can Teşrif saat zarudray, el-tub saadi cemalu kur iltiması dua. Davladu kur iltiması dua. من مصیبت سختی که مو پر التماس دعا که از تشوفش بخشبار هیچ درواز بسیار زهرا از شو امید سان اگر نبودتان برسل کو اگر نبودتان رازی که یا زهرا قسم شی امام زمان قسم شی حسنین مهم زار و استطاب و استعمالات قسم شي جناب زينب سنجد يا زهرا الساري كجفان نظر عناية نصيب صار الشفاء الترز نصيب صار الإيمان البخش الشفاء يجي صايم الدهن مزبوط پر معرفة حضرت الزهراء في النصيب عزاد رو فهموني وبهي داري زتو وبهي داري नगर में बादशाहबाजी आसपास नामत दो दुआ दिलावा न बादशाहबाजी वही आसपास नामत दो पहलू लावा न वही आसपास नामत दो बाब अस्पत बना पूरा मुसीबत तमाम सुबह इस सहरान महफूज मजलिस पर जब साधारण फौरन को है Demek azadları o rivayet hesabı Hazreti Zahra asası suvarlar etmeni. Bahar olsun. Zahra bir mahrum, romanist mahrum. Tutuşaka muvacağı oluşumuz, kura oluşumuz. İms arda oluşum kal asıl. Zahra kâne aslas almış kutrava. Bu bir majlis mahrum. Sığır idrar, mevşkûna sahnalar meclis. Yevşum zar var. Bıcı batısıyon barıklar var. Kadar yevşum zar var. Kudaya kuşkus müşkilat. İki açırımın sabıkana, sığır idrar. Emiş geldi, dikkat amazlık. Tamam olsasından değil. Nımız cemal dostlar, mami bu meclise mokli. 8 ayrımın tasarlı. 8 dostlar var. Tunus ağza, seporunuz Hazreti Zahra. Asker dostum bakın, kadar şu okuydu. Ya bakar nahi böyle Fatimiyyet mesut sırda. O suali Cenab-ı Zahra olsun bir musibet. Temizli tutunamadım, Medine yadar olur. Fakat asman zaman azad olur. Seksarat bakır varır azad olur. Durus ağlat çabanlıkla Cenab-ı Zahra'sın kırrayı varlıklarına. Durus ağır rivayeti ki tarihi tecrübe yaptım. Durus çekeriz bu yurda aslan. Durus ağam uçuz puanı ölçen bu doktor. Yani doktori insan. Eğer insanız aklı öyle kökü. Enis yağın ahsiyir olarak enis şu dünya bekarar. Enis şu zat karar. Enis şu aram rava. Aga, agar ben yemeği kâne asıllarından yıkışmaga. Enis şu ziyeri bir seyyotlagan ki, bölge yemsatı şah falan. Şah falan. Enis insanı şu kıyameti doğru arasın. Durus ağır gelip onun farklı varlar kâneası Cenab-ı Zahra'dan kurduğu. Ucuz acı dönüş bana. Ağzı patlamdan doğar. Bağırsaktan doğar. Cenab-ı Zahra'yı böyle aşağı. Şah falan. Şah aşağılara.
house'la oldu. Döndüler bir bakın en kötü yavrum. Ulan fiiret asay hakkani ki rakpada olsa Sugani İmam Hasan-ı Mustafa Aleyhisselam. İl bütün gevdur otru götesiye varım çok dilbana. Dilgimin ağramı vakıtı. Çünkü azıcık tarafı ağramı para. Yani potru yani farzandı. Yeni spahlu pütruyu da sizi bir sırtra yağra. Yeni spahlu pütruyu da sizi bir kırşan yağramsın. Suçu gayet için vafar gayet kovur vafar. Azadar o Fatıma-i Zahra yemin duhani tekdir. Kıyamet ismez. Kıyamet-i kubratin duhanımız. Magar asma-vanan Şeyh Abbas-ı Kummi Rizvanullah Ta'ala nakl kara. Farmama yel kuchun vaktar vakti nazavod nabzi. Uyma Ummi Aymanas asma asmanın. Mus asma Amir al-Mu'minin eskarnayuna alo. Şeyh Khuda eskarnayuna alo. Ağzıma ki aklama şeydi musadi sıçaklıyorum. Magar elmunda ma Şeyh Khuda ağam. Vasıri şu darvaz ahkam hücresmez beyir. Tamam için aram şükreyim. Ama spod hakamet etkiyen. Mani os bihit hakamet etkiyen. Maçı aram sandı. Bas ya abar hasan. Golem ya av ilham ya ikadar. Maçı vakti cüdöyi. Meşuyum dünyalıyarın. Meşu bağlasız mulakat karın. Bas ya abar hasan ya Ali ya şüke vasiyet. Meşüke vasiyet mara karha kar hai vasiyet. Öyle gaskar bozdum. Tabasayı ayet uçurmaz kanun. Amir al-Mu'minin bu şanda süper. Şöyle bu şuna doktor edeyim. Zafer'ın mevlalarına gelip tahtis bana doyuştur. Şahit aşan mevlalara ağzına manik yapıyor. Cüz ve hakat yem dünya diyetim Rabbi hâlâli. Tamam ya şanda süper kurtuldunuz ya Ali. Sana uçup bızam nafar boyunca. Ya Ali namaz rancılı izah ediyorum. Ma yediklerce ahaklar bana. Ya Ali namazlar içeriz amalı tazah hayal. Sonra saat Amir al-Mu'minin sağ vakfazdı. Sonra siyasara gittikler oluştur varsa. Sen bu şarman sordu. Cepheğiniz garat dostlardan musibet. Sen padişah kuğuruz. Sen bazı namdariye bir dünyada layık olmasını ahkam ediyor. Yazara bu servezi. Sonra insan ki hal bu. Zaman el paçı Cenab-ı Zahra vadan. Amir al-Mu'minin zar vadan. Zaman Amir al-Mu'minin rırpan sığır. Gisale adharın resmanı sığır. Sonra Zahra'sı mı bağlar? Kâle az vasiyet yapacaklar. Bu Amir al-Mu'minin roze vasiyet eden ahır kara. Mekâve-i Zahra. Mekâve-i daim etemam olmaz. Daim etemam olmaz. Ya Ali ve kutsal perişan. Abi bu nasiyali dinleyeriyim dünya. Mगर vasiyet şey. Cenab-ı izdivaç versin. Kâzı merozi ki ruhas Hasan-ı Mustafa. Meroza fikir Cenab-ı Zeynep'sin. Bu matlıklarına musibet olmuş. Mगर Cenab-ı Zeynep'in sözüm hayalı tamam. Hüseyin-i Karbala sözüm hayalı tamam. Zamanı vasiyetlerin. Ya Zahra Beykos vasiyetçi. Beykos vasiyetçi. Hazreti Zahra vasiyetleri. Ya Ali neyiniz badırası hala olmaz. Neyiniz badırası hala olmaz ki. Ki badan çolu duhli sonun layıklı oluyor ya. Ya Ali tesahni kıyamet. Yeni adı badırası basıldı. Lahaza bu karay vasiyet. Levası sağan diyeceğim basıldı. Yazı el kahrobu şak. Hürrayet ucata barra kasım. Ya Ali rahat ucata kafan. Ya Ali letul siraf fi cunaz. Andiye esasını sarbi esasını arzu. Yemoldur anjınız. Yemoldur anjınız. Demede nasıl ayağı ya cahime dahil ederek yani kabirün nişanı sarıları
के में वक्त ये शेर खुदाए पाशावानी मसीहत आस्करा ज़ार ज़ार स्वरा परवरदिगारा साबिन बेमार मखी शफा अशरफ शफात हज़रत ज़हरा नसीब आलम इस्लाम अस्कर खतूर उसरत कामयाबी अता वाला आयत वापस कीमत तो हर कर बसई सलामत तुम सियाली या जाने दफन कर गोया मुनस नकर जन दफन बल्कि मैं छुपा से मेल कबर प्रेजन उदार किया तब याद आजादारों का ये दूंगा अमीर मोमिनीन लोग वसीयत पर अमल करें दस्तूर दुनिया दोखला दशर के वो फसल दे दोखला दशर के वो कबर पाने दोखला दशर पाने जनाब के वो पाने मगर सलाम से मजलूम कायनात अमीर कायनात दस्तूर दुनिया अगर कस बड़ी शख्सियत अगर रोक दुनिया में दफा सबर करू पता ये वाली लोग तो लोन शान शौकत सान मगर जनाब ज़हरा वना यानी म्योन जनाब तुलसे मगर रोकले तुलसे कहा जनाब असना दर कर तो या नजर दौड़ो जनाब तुलक मने शेख खुदा की जनाब अस्माक के हसन मुश्तबा से दे दिए करार सही शोता दे दिए तेरे खुदा तमाम रोक ले पड़ोसी तकमील जनाब सूरी शुराफा हुई जनाब पांचवाली मुर्तजान का कब्र मसूल कटन कल हवाल कब्र मगर ये वजीद के कोचर मजाई शायद वासी जनाब ज़ैनब पत ग्राम शायद वासी जनाब पत ग्राम शायद वासी दिन मुद्दे के तो भाई भाई
मगर जबरदस्त वसीयत रोज बाहर रखना रोज जिनाब तुलना दिन गुजरासे पता हुई क्या गुजराही दीदार मगर बाबन कुर्बाना फत नीर जोन चाची ने हिंद वसीयत का अमल करना अर्ज करो सियासा ये वसीयत करे तिमन बे अमल बहुत साफ का बनाई वन अमीर मोमिनीन जनाज कोई रात के जनाज वो कैसे मुश्किल चोर जनाज चादर का चादर ताया गुमनाम कब्र पर आया सूर्य पावन कयामत अस्तान मगर याज़ारा ये सारी जनाज वो जनाब ज़ैनब सुभान चाहता जनाब ज़ैनब सुभान चाहता समाज वाला देंगे चाहे चादर का चादर ताया सारा रोज लेते मगर ये लोन हाल क्या लोन मुसीबत से राजी बात देख नासम साबर मौजूद नासम तुम संसार ये चांद कोई देख जाऊं का सवाल कर बुरका आसिफ मौजूद क्या सूर मर दिए ये देखे जब साका हाल आसिफ ये में सदी रोसान कर वो इमाम हुसैन आसिफ रसूल बाबा अली मुर्तजा आसिफ रसूल उसके रास्ते में आसिफ बेईमान इमाम बाई सया भाला को लेकर बैठे ये देखे ये साथ मुसाल आसिफ ये साथ के मदवाज ने मजबूर दोनों रास्ते मौजूद मगर आप खास आसिफ हमें जमा कर और आप उसको चुनाव आसिफ कोई आसिफ सूर में निजामत आसिफ तकीर ये साथ आप खास आसर मुशान ये साथ आसर मेरी तेरी दासात मुशान ये सिद्धल बिराने वाली में सारे आपका सरासर मुशान मेरे दिल से क्या करते हैं साथ शायद वाली जनाब सही होगा मेरे दिल के नमाज बाब अमीर मोमिनीन नमाज सब तुझे साथ चले मेरे दिल से क्या कर ये मेरी मुसीबत पेश ही तो करें कुरान सुनो सदा की याद
Gel ki bana iyi doyurun. Bana iyi doyurun. Bana iyi doyurun.
खुदावंद आसान अमवात गुज़श्तगान कर मग़फ़िरत, आसान उलमाए आलाम मराज इज़ाम कर मग़फ़िरत, अम्वात हाज़रीन कर मग़फ़िरत, अम्वात नाज़रीन कर मग़फ़िरत, खुदावंद ताज़ मरहूमीन कर मग़फ़िरत, अगयान मरहूम कर मग़फ़िरत, मरहूम अक्सर कर मग़फ़िरत, कब्र तिंस कर पुरनूर, रुख कर मसरूर, हुर्मत अल-फ़ातिहा।